नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 23 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बड़ लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आम पहुँची पार्छु। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर हुंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान साहाड़ा शुणी कंटाबणिया कोरेई जाजपुर। आज नाटक रंग बजार रंगनायिका। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान सात भौणी भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कुशगड़िया छताबर भद्रक। आज नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान गोखरा बालीसाही सुनामुही ब्रह्मगिरी पुरी। आज नाटक शेष साक्षी चका आखि। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बाराहाटीपुरा घटगाँ केन्दुझर। आज नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान उचिंदा पानी कोइली जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक स्वामी पाई पछे नरककू जीवी। यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कमारगड़िया जामशुली बालियापाड़ बालेश्वर। आज नाटक उर्वशी आसीछि इंद्र महल। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान राजनगर केन्द्रापड़ा। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक एमिति केमिति बदली गल। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कलघर छक जालपुर जाजपुर टाउन। आज सुपरहिट नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मताबाज हाटडीही केन्दुझर। आज नाटक सुंदरी संगीता छपन साथी। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान धामरा भद्रक। आज सुपरहिट नाटक बाघ नेईगला दौड़ी आस। अपेरा माँ शिवानी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पुरुणा बारिपदा मयूरभंज। आज अनुसंधानमूलक नाटक अधा रहीगला जीवन गप। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर। आज नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान खरियार नुआपड़ा। आज सुपरहिट चर्चित नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नीलोक बंत भद्रक। आज नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान शिलंदी बसंतिया भद्रक। आज
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସୁନୀତି ବେଣାକନ୍ଦା ବାବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସପନ ହାଟରେ ମିଳୁନି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୌଡ଼ସାହି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୃତାଙ୍ଗ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମା ଭାଟିଆଶୁଣୀ ମକରମେଳା ଶାଳନିଆ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବ ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଦହପଡ଼ା ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାରିପୋଟଳି ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଧୁକେଶରୀ ବରପଦା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦୁର ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।